no ha sido fácil, has not been easy, como la de muchos de ustedes. like many of you. Mi vida ha sido un tanto difícil My life has been quite difficult desde que estaba en el vientre de mi madre. from the moment in my mother's womb. Todo comenzó cuando yo tenía la edad de 1 año. Everything began when I was 1 year old. Y cuando yo tenía la edad de 1 año me empecé a enfermar mucho. And at 1 year old, I began to become very sick. Y mis papás buscaban medicina por todos lados. My parents sought out medicine everywhere, Andaban por todo Guatemala looking through all Guatemala, buscando medicina. seeking medicine. Porque dice mi mamá que yo no podía comer Because my mother said I o couldn't mamar. eat. I couldn't eat. Y dice mi mamá And my mother said que cuando entraba la noche empezaba a llorar. that during the night I would begin to cry. Y lo más difícil de todo And what is most difficult era que los is doctores that the doctors no podían encontrar el problema. couldn't find the problem. Llegué desde 1 año From 1 year old hasta los 3 años muy grave. until 13, I was very ill. Y mi mamá muy desesperada un día And my mother, very desperate one le day, invitaron a un culto como este. was invited to a service like this. Y mi mamá me cuenta que se paró en la puerta de la iglesia. My mother tells me she stood at the door in the church. Y había un predicador lleno del Espíritu Santo. And there was a preacher filled with the Spirit of God. Y dice que le gritó: And she says that he shouted, mujer, "Woman, cuida a ese niño que tienes en tus brazos, take care of that child that's in your arms. porque yo lo separé para mi gloria. Because I separated him for my glory. Yo lo escogí desde tu vientre I chose him from your womb para predicar en las naciones." to preach to the nations." Y yo le digo a mi mamá: ¿y usted qué dijo? And I asked my mom, "Well, what did you say?" Y ella dice que se empezó a sonreír solamente. She says she just smiled. Y pasó el tiempo Time went on. y empezaron ellos a frecuentar la iglesia y se entregaron a Jesús. They began to go to church and eventually gave their hearts to Jesus. Y Jesús hizo el primer milagro. And Jesus did the first miracle. Pero cuando yo tenía 7 años, But when I was 7, me había criado más cerca de la ciudad. I was raised closer to the city. Y las costumbres o la manera en que me habían criado And the customs or the way that I was raised era totalmente diferente was totally different a la manera en que se cría en una comunidad. to the way that they were raised in a community. Y cuando yo tenía 7 años, So when I was 7 years old, solamente tenía 21 años mi tío. my uncle was only 21. Y se vino a vivir a California, o se vino de Guatemala a California. He came from Guatemala to California. Y resulta que un día And one day, encontraron a mi tío they found my uncle muerto en la tina de su cuarto. dead in his room. Ese día todo empezó a cambiar para mí. That day, everything changed for me. Porque a partir de ese día mis padres Because from that day on, tomaron la decisión my parents decided de irnos a vivir to go and live donde vivían mis abuelos. where my grandparents ¿Están lived. conmigo? Are you with me? Y nos fuimos a vivir allá So we went to live with them, y todo empezó a tornarse muy difícil para mí. and everything became more difficult. Me ingresaron a la escuela They enrolled me in school, y como yo no hacía lo mismo que hacía donde yo me había criado, and because I didn't do the same thing that they did, empecé a padecer de algo que hoy ya le tienen nombre I started to experience something that today has a name, y se llama bullying. and that name is bullying. Los primeros días en la escuela fueron como más o menos agradables. The first few days were okay. Pues me encerraban en el baño, I would close myself in the bathroom. me manchaban la ropa, They would stain my clothes. me rompían los cuadernos They would break my y notebook. todo era algo como normal que le hacen a todos los niños. And it was kind of normal to do to other ¿Están kids. conmigo esta noche? Are you with me tonight? Pero un día But one day, decidieron empezar a golpearme. they decided to hit me. Y cuando todos salían a la hora del receso, And when they would all go to recess, no me permitían jugar con los demás niños. they didn't allow me to play with the other Y kids. resulta que cuando yo intentaba jugar con los demás, So when I tried to play with me them, maltrataban, they would mistreat me me, pegaban, they would hit me me, golpeaban they would beat y me, le ponían la queja a mi maestra. and then they would talk to our teacher. Me castigaba la maestra, The teacher would blame me, la directora, the director, y le mandaba a la directora una carta a mi papá. and she would send a letter to my Y mom. cuando llegaba a la casa, And when I made it home, mi papá no me estaba esperando. my father wasn't waiting for me. ¿Alguien puede apagar los monitores, por favor? Gracias. Mi papá no me estaba esperando. My father
wasn't waiting for me para decirme, hijo, ¿qué pasa en to la say, escuela? what's wrong, what happened Mi in papá me school. estaba esperando My father was waiting for me con un poco de tierra, with a little bit of dirt la tiraba en el piso o arena, thrown on the floor y or mi papá sand. me hincaba ahí And my father would make me kneel there. y me pegaba sin compasión And he would beat me without y me compassion. pegaba muy And fuerte he would beat me very strongly hasta que yo sentía que mi espalda until I felt my back salía sangre y era una exageración lo que me hacía. bleeding. It was something terrible. Y de ver lo que yo estaba viviendo siendo un niño de 7 años, And seeing what I was living at 7 years old, se empezó a enfermar mi corazón my heart began to sicken porque empecé a creer que yo no servía para nada. because I believed that I was worthless. Empecé a odiarme y a odiar la vida. I believed to hate myself and hate life. Empecé a decir que la vida no servía para nada I began to say that life was y worthless que no tenía sentido que yo siguiera viviendo. and that it was useless to continue living. Pasaba largas noches llorando I would spend all night crying, y un día las cosas fueron empeorando. and one day things became worse. Me molestaban tanto They bothered me so much que fueron incontables veces that it was a innumerable amount of times que yo me hacía pipí y no me da pena decirlo, that I would pee on myself, and I'm not ashamed to say it. y me hacía pupú también en mi ropa. And I would poop on myself as well. Así llegaba a la casa That way, I would make it home that way. y mi papá no me decía báñate, And my father wouldn't say, go me estaba shower. esperando para castigarme. He would wait for me to punish me. Entonces un día So then one day, en la escuela in school, las cosas se empeoraron más todavía, things became even worse. porque como yo no hacía lo que todos los niños hacían, Because since I wasn't like the rest of the children, empecé a ser la nena de la escuela, I began to be the girl of the school. empecé a ser el afeminado de la I escuela. began to be the feminine one in the school. Todo el mundo me pegaba, Everyone would beat me. me silbaban como le silban a las señoritas, They would treat me as they treat the women. y un día eso se salió de la escuela And one day that spread through the school. y empezó a suceder a nivel de toda la comunidad. And even the people in the community began to do so. Y era un deleite para las familias completas. And it was a delight for all families. Los que son de Guatemala saben. Those from Guatemala know. En las tardes se salen a sentar en las orillas de las calles a platicar las familias. In the afternoon, families go out to talk to each other. Y a mí me mandaban a hacer un mandado a la tienda. And they would send me to the store to do anything. Me apedraban, They would stone me. me maldecían, They would curse at me. me silbaban, They would hit me. me acosaban They would talk bad and negatively to me. y me intentaron violar exageradamente muchas veces. And they tried to violate me many times. Y cuando llegaba y me quejaba con mi papá, And when I would go home and tell my father, me decía, te voy a enseñar a ser hombre. he would say, I will teach you how to be a man. Yo tenía solamente 7 años. I was only 7 years old. Yo me empecé a traumar I began to have trauma. y ya no quería ir a comprar a la tienda. I no longer wanted to go out to the stores. Pero como mi papá decía, yo tenía que ir. But because my father said I had to go, Yo le decía que no, I would say no. me pegaba, He would beat me. me mandaba a la tienda He would golpeado send me anyway. y durante todo el camino para la tienda And the whole way to the store, sobraba quien me fastidiara. there were many people bothering me. Y cuando regresaba And on the way back, llorando por lo que la gente me hacía, crying because of what people were doing mi to papá me, me volvía a golpear. my father would beat me again. Y un día tomé la decisión One day I made the decision que si yo no sirvo para nada that if I am worthless y si a mí nadie me and quiere, if nobody loves me, yo me voy a matar. I'm going to kill Y myself. solo tenía 7 And I was años. only 7 years old. Y me encerraba en el cuarto que yo tenía I would lock myself in my room y me miraba en un espejito que tenía and I would look in a little mirror I had. y decía las veces que podía, And as many times as I could say, maldito te odio, I would say, I hate you. maldito porque naciste, I curse you. Why were you born? nadie te ama, Nobody loves you. no servís para nada. You are good for nothing. Y me intenté de muchas maneras quitar la vida And I tried to take my life many times porque todo era dolor, because everything was pain, todo era sufrir. everything was suffering. Y un día mi mamá me encuentra And one day my mom found me y mi mamá empezó a llorar and my mom began to cry. y dijo, ¿sabes lo que a mí me duele como mamá lo que te pasa? And she says, you know how much it hurts me as your mother? Pero si tu papá no hace nada, But if your father doesn't do anything, yo no puedo hacer nada. I can't do anything.
pero te voy a contar algo. but I will tell you something. Y yo le dije, ¿qué me va a contar? I said, what are you going to tell Si me? nadie me If quiere, nobody loves me, todos los días me pegan, every day I get beat. en la calle me In pegan, the street they beat me. en la escuela me In pegan, the school they beat me. ustedes me pegan. You beat me. Y digo, sí, And I say yes. pero un día vas a crecer. She said, but one day you will grow up. Y cuando seas hombre, And when you are a man, te vas a acordar lo que hoy te voy a contar. you will remember what I'm going to tell you today. Yo le dije, ¿qué me va a I contar? said, what do you have to say? Digo, cuando vos tenías 1 año, She said, when you were 1, te ibas a morir. you were going to die. No dormía a las noches cuidándote. I didn't sleep all night taking care of you. Llorabas todas las noches por años. You cried all night for years. Pero un día me paré en la puerta de una iglesia But one day I stood in the door of a church. y me dijeron que cuando seas grande And they told me that when you are older, vas a andar en las naciones predicando. you will speak to the nations. Y como yo no puedo hacer nada, And because I can't do pero anything, todos los días que oro, but every day I le pray, recuerdo a Dios que Él fue I remind God el que dijo esas that palabras. He said those words. Y vas a crecer. And you will grow. Y cada vez que mi mamá me encontraba, And every time my mom found me, yo le decía, me quiero morir. I would say, I want to die. Y todos los días me decía, Every day she would say, solo oro para que crezcas. I only pray for you to grow. Solo ruego a Dios que crezcas. I only pray for you to grow up. Porque lo que Él dijo, Because what He said, mis ojos lo van a ver. my eyes will see. Me enfermé terriblemente de mi corazón. I became greatly ill of the Y un heart. día llegué a una campaña. And one day I made it to a Y el rally. predicador estaba diciendo And the preacher was saying que Cristo cambia, that Jesus changes, que Cristo ayuda, that Jesus helps, que Él es la that solución. He is the solution. Entonces entré a la iglesia Then I entered the church. y aunque a mí me llevaban desde chiquito, And although I used to go from very little, pero esa noche yo dije, but that night I said, yo quiero recibir a Jesús en mi I want to vida. receive Jesus in my Y life. recibí a Jesús, And I received Him. pero me busqué un problema más. But I found an even greater problem. Porque en la calle Because in the streets, yo creía que los hermanos de la iglesia me iban a proteger. I thought that the brothers of the church were going to protect me. Y cuando yo iba a las tiendas, And when I would go to the stores, que habían cantidades de hombres, that there were many men, todos me gritaban y me acosaban. they would all shout at me and Y yell yo, at me. y yo veía a los hermanos de la iglesia que pasaban en la calle And I saw the brothers and sisters of the church walking in the street, y no me defendía. and they wouldn't defend me. Y empecé a odiar a los hermanos. And I began to hate the brothers Y and empecé sisters. a odiar a la And iglesia. I began to hate the church. Y empecé a creer que eran hipócritas. And I began to believe that they were hypocrites. Y a volver a creer que el amor no existía. And believe that love really Y doesn't que no exist. existía solución para And mí. that there was no solution for my Y life. todos los días juraba. And every day I swore. Y yo decía, un día voy a crecer. And I said, one day I'm going to grow up. Y nunca me voy a acercar a una iglesia. And I will never enter a church. Porque todos son iguales. Because they're all the same. Nadie me defiende. No one defends me. Así crecí. I grew up that way. Y mi papá me enseñó a tocar diferentes instrumentos musicales. My father taught me how to play different instruments. Y como tenía el corazón enfermo, And because I had an ill heart, era cristiano, pero tenía 2 vidas. I was a Christian, but I had 2 lives. En la calle yo era uno In the street, I was someone. y en la iglesia era el niño del coro. In the church, I was someone else. En la iglesia cantaba In the church, I would sing. y algo cambiaba. And something would change. Pero cuando el culto But terminaba, when the service ended, volvía a hacer lo mismo. I would go back to be the same. Se llenó de odio mi corazón. Having continuing Se llenó de envidia. jealousy in my heart. Aprendí a escribir. I began to write. ¿Y sabe qué es lo que hice cuando aprendí a escribir? And you know what I did when I began to write? Compré un cuaderno I bought a notebook. y escribía los nombres de todos los que a diario me molestaban. And I would write the name of all those that had bothered me. Y estaba tan podrido y enfermo de mi corazón And I was so rotten in my heart que a la par de cada nombre escribía that next to every name, la forma de cómo iba a matar I would write how I would kill a each person. todos los que me hacían daño. Each person that had brought me harm. Y continuaba And I continued
todo empeorando todos los días. Everything got worse and worse every day. Hasta que un día cumplí 14 años. Until one day I turned 14. Mi mamá se había venido a trabajar a Estados Unidos. My mother had come to work in the United States. Y me quedé con mi papá y mis hermanitos en Guatemala. And I stayed with my father and my brothers in Guatemala. Un día mi papá se fue a una fiesta de cumpleaños. One day my father went to a birthday party. Y recuerdo que yo me acosté en el suelo a hacer mis tareas. And I remember that I went on the floor to do my homework. Cuando yo me levanté sentí una fiebre muy fuerte en mi cuerpo. When I got up, I felt a great fever in my body. Y cuando mi papá regresó, And when my father came home, empezó a orar por mí he started to pray for me y a darme diferentes and to medicamentos. give me different medicine. Pero no funcionó. But it didn't work. Y mi papá And my father me llevó a diferentes eventos a tocar. took me to different events to play. El día 6 de octubre On October 6th del año 2014, of 2014, el día 7, 8, 9, 10 y 11. the 7th, 8th, 9th, 10th, and 11th. Y yo con una fiebre terrible. And I had a great fever Hasta que el día 11 era un día lunes. until the 11th was a Monday. Y sentía que la fiebre me estaba matando. And I felt like the fever was killing Y me. mi papá me llevó a una ciudad que se llama Jalapa, en el oriente de Guatemala. And my father took me to a city in the east side of Guatemala. Y cuando llegamos al hospital, And when we made it to the hospital, después de hacerme muchos exámenes, after many exams, rápidamente me operaron del apéndice. they quickly operated me of my appendix. Y cuando volví de la anestesia era todo normal. And when I woke up again, everything was normal. Pero el otro día amanecí con una fiebre terrible. But the next day, I had a fever again. Y recuerdo que pasé así 3 días. And I remember I was this way for 3 days. Y después de 3 días me mandaron a mi casa. And after 3 days, they sent me home. Y estuve por una semana con una fiebre incontrolable. And I had a fever that was uncontrollable for a full week. Y recuerdo que regresamos al hospital por algunas veces. And I remember we would go back to the hospital a few times. Era un día domingo 17 de octubre. It was a Sunday, 17th of Todo el October. día se llenó de visita. Every day there was visitors. Y recuerdo que yo sentía que me estaba muriendo. And I remember that I felt like I was dying. Y ese día en la noche, And that day in the ¿alguien night, está conmigo? is everyone with me? Una enfermera que es amiga de mi familia A nurse that is a family friend apareció, llegó, Dios la mandó. appeared, made it, God sent her. Era las 12 de la noche. It was midnight. Y cuando ella me mira sentada en la cama, And when she looks at me sitting on the bed, recuerdo I remember que salió rápidamente y fue por una silla de ruedas. that she ran for a wheelchair. Y me dijo, ¿no han visto los doctores que te están muriendo? And she said, haven't the doctors seen that you're dying? Te voy a llevar a hacer un rayos X. I'm going to take you for an x-ray. Y me llevó en la silla de ruedas. And they took me to and she took me in the wheelchair. Y cuando nosotros regresamos, And when we returned, aquella mujer me llevó al jardín del hospital that woman took me to the garden of the hospital. y me sentó, me tuvo por un momento ahí en el jardín And she kept me there for a few moments a medianoche. at midnight. Y recuerdo que me puso las manos en los hombros así And I remember she put her hands on my shoulders y me dijo, and she said, tenés que aprender you have to learn a ser fuerte. to be strong. La ambulancia que miras en aquella puerta The ambulance that you see in that door, y ves ahí aquellos hombres, allá está tu papá en medio, yo lo llamé. and you see those men, your father's over there, I called him. Porque en el examen de rayos X Because the x-rays no te podemos ver ningún órgano. do not show us any of your organs. Solo miramos una sombra negra en todo tu estómago. We only see darkness in all of your stomach. Y te tenemos que trasladar en este momento de emergencia And we have to take you emergency al Hospital General San Juan de Dios, to the General Hospital a la ciudad de in Guatemala. the city of Guatemala. Y recuerdo que me subieron a la ambulancia y llegamos I al remember they hospital. took me on the ambulance, they took us. Y cuando llegamos al hospital, And when we made it to that hospital, empezaron a hacerme muchos exámenes they began to do many exams. y llegaron a la conclusión And they came to the y conclusion, llamaron a mi papá and they called my y father. le dijeron, señor, firme este papel porque su muchacho se le muere. And they said, you have to sign this paper because your son is dying. Vamos a darle una sola opción. We will give him only one option. Y si él resiste, And if he resists, entonces queremos que aquí autorice then we want you to authorize que lo podamos tratar that we can treat him
Y si él se muere, And if he dies, nosotros no somos responsables. we are not responsible. Mi papá llorando empezó a agarrar el papel y le hacía preguntas del doctor. My father, crying, began to read the paper and asked the doctor los for doctores questions. decían, The doctors said, firma o se muere. sign or he will die. No hay tiempo para preguntas. There's no time for questions. En todos los exámenes que le hicimos, In all the exams, también le sale solo una sombra negra. we see only darkness, Y no sabemos qué es lo que and tiene. we don't know what it is. Me llevaron a la sala de operaciones. They took me into the operating room. Y cuando íbamos en el camino, yo solo me acuerdo que vi una luz enorme. And on the way there, I only remember seeing a great light. No sé si me morí, si me dormí, si me desmayé. I don't know if I died, if I was sleeping, or what happened. Pero recuerdo que el otro día desperté a las 11 de la mañana But I remember I woke up the next day at 11 in the y morning. tenía a la par de mí And next to me, al doctor y a mi padre. I had the doctor and my father. Y dijo el doctor, Señor, And the doctor said, dele gracias a Dios give thanks to God porque su muchacho está vivo. because your child is alive. Pero su muchacho But your child traía más de 3 litros de sangre coagulados en el estómago. had more than 3 pounds of clotted blood in his stomach. Le abrimos su estómago We opened up his stomach, y me abrieron desde acá, vea, and they opened from up hasta here acá. to his belly. Y tenía abierto este aquí. And I had this portion open. Y dice el doctor, tuvimos que abrir su estómago, And the doctor says we had to open his stomach. le lavamos los órganos We cleaned out his y organs se los volvimos a colocar. and placed them back Y in. esperamos que la infección nos siga. And we hope the infection to go away. Y con mucha fiebre, And with a lot of fever, pero pasé los primeros 10 días but I spent the first 10 days en el hospital San Juan de Dios. in the hospital, San Juan de Dios. Aparecieron los doctores The doctor showed up y dijeron, la fiebre le bajó un poco ayer and they said, well, the fever went down a bit y otro poco ahora. and a little bit more. Si este muchacho está bien de la operación, If this young man comes out well from the operation, mañana se van para su casa. tomorrow he can go home. Y me acuerdo que me puse súper feliz. I ¿Quién no? remember I got very excited Y me revisaron la operación grande que ellos me habían hecho. and they were analyzing the operation. Y se fueron y dijeron, sí, mañana se van. And they left and said, yeah, he can go home tomorrow. Pero a los minutos venía un doctor corriendo But minutes later, a doctor came running in y me dijo estas palabras así: and told me these words. se me olvidó revisarte I forgot to check you la operación que te hicieron en Jalapa. the operation that they did in Jalapa. Acostate en esta camilla. Sit down, lay down in this bed. Y recuerdo que me llevó a un cuartito pequeño. I remember they took me into a small room. Para mí que todo había terminado ya. For me, everything was over. Y ese día fue cuando todo comenzó. And yet that day was the day that everything began. Me empezó a apretar la operación He started to push down on the operation, y apretaba fuertemente. and he would push down strongly, Cuando de repente escuché un ruido when suddenly I heard a noise que hizo ¡pa! that said, Y recuerdo que me empezó a llegar un mal olor como un animal muerto. and I remember I began to smell something horrible like a dead animal. Y el doctor empezó a jalar mascarillas And the doctor began to grab masks y movía la cabeza así and would shake his head y decía, no puede ser, and say, it can't be. no puede ser. It cannot be. Llamó varios doctores, He called many doctors. llamaron a mi papá. They called my father. Se me había estallado toda la operación. All the operation had exploded. Resulta que se había podrido It had rotted out. y los doctores dijeron, ya no se va del hospital And the doctor said, he's not leaving the hospital. porque creemos que muy adentro también está infectado. Because we believe that there's an infection deep inside. Ese día That day, yo desde hacía semanas no comía ni bebía, for weeks, I had not eaten or drank anything. pero ese día dijeron, But that day they said, él no puede tomar ninguna clase de líquidos a partir de ahora. he cannot drink any liquid starting now. El otro día llegan con la noticia The next day they came with the news que me encontraron that they found con anemia crónica. chronic anemia. El otro día llegan con la noticia The next day they told me que estaba completamente amarillo de mi cuerpo that I was completely yellow all over my body porque el líquido amarillo que sale del hígado because the yellow liquid that comes out of the liver
en vez de bajar por las heces, instead of going where it should be, se me había metido por toda la sangre y la estaba contaminando. it had spread through my blood and was contaminating me. ¿Sabe ese líquido amargo que uno siente muchas veces por las mañanas? You know that bitter taste that you find Se me sometimes in the había morning? metido por toda la sangre. Had spread through all of my blood. Y así empezaron a llegar las noticias malas. And that's how the bad news began to come. Recuerdo la última vez que caminé solito. I remember the last time I walked by myself. Y la última vez que me levanté solito de la cama. And the last time I got up off the bed by myself. Recuerdo que cuando me intenté levantar una mañana no pude. I remember when I tried to get up in the morning, I couldn't. Y otro día me intenté sentar y no pude. And then I tried to sit and I couldn't. Y recuerdo que un señor que tenía amputada una pierna y una mano, I remember there was a man with an amputated leg and arm. iba y se sentaba en una silla a la par de mí. And he would go and sit next to me. Y con su mano And with his me arm, movía, me empujaba, me jalaba. he would push me. Porque yo He le would decía, pull yo me me. quiero sentar. Because I said, I want to sit down. Y hacíamos los dos tantos intentos, And we would both try, pero no podíamos. but we couldn't. El otro día The next day, le quise hablar a él. I wanted to talk to him. Se llamaba Delso. His name was Delso. Pero cuando intenté hablar, But when I tried to speak, no pude. I couldn't. Y empezó todo a complicarse. And everything began to complicate itself. Se rompieron todas las venas de mis brazos. All of the veins in my arm began to burst. Y la fiebre se volvió incontrolable. And my fever was uncontrollable. Empecé a bajar de peso I began to lose weight hasta que llegué a pesar 90 libras. until I reached 90 pounds. Y empezaron a conectarme a máquinas para poder respirar. And they began to connect me to breathing machines. Tenía los brazos llenos de I moretones. had my arms bruised. Recuerdo que mi papá me llegaba a hacer aumentos porque le daban permiso solo de llegar una vez al día. I remember my father would come and they would give him permission to see me only once a day. Yo sentía que la fiebre me estaba quemando And I felt like the fever was burning me. y me estaba recordando un día de estos, And I remembered one of these days, que uno de esos días, that one of those days, me acuerdo que yo fui I remember that I went al baño como a las 2 de la madrugada, to the bathroom around 2 in the morning pero antes de que dejara de moverme. before being immobile. Y recuerdo que me hallaron tirado en un baño And I remember that they found me on the floor. y no sé de dónde salió ese líquido, And I don't know where that liquid came pero from. era verde y lo tenía por todo mi cuerpo. But it was green and it was all over the place. Y a los días quedé And a few days later, prácticamente inmóvil. I was almost immobile. Estaba ahí tirado en la cama I was thrown in the bed. y los doctores tomaron la decisión And the doctors made the decision de llevarme un día sí y un día no a la sala de operaciones. to take me into surgery one day yes and one day no. Porque en la sala de operaciones Because in surgery, ellos they dicen que me sacaban los órganos y los lavaban would take out my organs and cleanse them. y los volvían a colocar. Then they would put them back in. Pero las cosas se fueron But complicando. things began more complicated. Era tan fuerte la fiebre que me bañaba hasta 7 veces al día. Ellos me bañaban allí en la cama. The fever was so great that they had to bathe me 7 times a day. Y para soportar la fiebre, And to be able to deal with the fever, recuerdo que llegaban mis tíos a verme. I remember my uncles would come to see me. ¿Dónde están? Where are they? Llegaban las hermanas de ellas. Her sisters would come. Llegaba a verme. They would come. Y de regalo me llevaba hielo And they, as a gift, they would take me y ice le llevaba lociones a mi papá. and lotions to my father. Porque el olor que salía de mi cuerpo Because the odor that would come out of my body era peor que cuando un animal se muere. was worse than when an animal dies. Y cuando le decían a mi papá, And when they would tell my father, ¿quieres algo que te llevemos de aquí? do you want us to take you something? Él pedía lociones y pedía hielo. He would ask for lotion and ice. Las lociones era porque The lotions, con la poca fuerza que yo tenía, because with the little bit of strength that I had, me ponían la loción aquí en el cuello they would put it on my neck y me pasaba echando las 24 horas para poder respirar. and
24 hours, I would continue to place it on my neck so I could breathe. Y el hielo porque mi papá And the ice, because my father me lo ponía en el pecho y en la espalda, me hacía masajes con hielo. would place it on my chest and on my back to massage Porque me. yo sentía que me estaba quemando. Because I felt like I was burning. Todas las mañanas llegaba un doctor, Every morning a se doctor would show colocaba up, su guante would put on his gloves, y metía las manos dentro de los agujeros que me habían hecho. and would put his hands inside of the wounds. Y cuando él metía su mano, And when he would put his hand in, me arrancaba las gasas he would rip out the gauze que ya estaban pegadas en la piel, that were already stuck to my flesh, con pedazos de órganos podridos with pieces of organs that were y con rotted sangre. and blood. Y cada vez que el doctor hacía esto, And every time the doctors yo did, le gritaba, doctor, si me ama, máteme. I would shout, if you love me, kill me. Póngame algo y me mata. Put something and kill me. Y empecé como a perder la razón. And I began to lose reason. Y cuando yo veía al doctor And when I saw the doctor que llegaba, that would come, estos días que yo estaba en esta situación complicada, those days where I was in this complicated yo situation, intentaba gritar, intentaba moverme y ya no podía. I tried to move, I tried to shout, and I couldn't do it anymore. Y recuerdo que And I un remember día, that one day, de tanto ir al quirófano, from going to the doctor so much, me llevaron a la camilla they took me to the bed, y llega mi papá and my father came. y le digo, le hago señas And I say, y él dice, hijo, and he tranquilo, says, son, be calm. no pasó nada. Nothing has happened. Y yo le hacía señas y le decía, And I would say, hijo, he would say, son, nada. Y se empezó a llorar y se dio la vuelta y se fue. and he began to cry and ran out. Y saqué fuerzas de donde no tenía. And I grabbed strength from when I didn't have it, Y me levanté la cobija and I got up, y me vi que tenía gasas desde aquí and I saw that I had gauze from here hasta aquí, to here, desde aquí hasta aquí. from here to here. Y yo me asombré porque sentí un ardor terrible. And I was scared because it was a burning sensation. Y me empecé a quitar las gasas. And I began to take off the gauze. Y cuando yo me quito las gasas, And as I took them off, me habían abierto como de este grosor. they had opened me up this wide. Me habían quitado toda la piel, They todo. had taken all of my flesh. Y yo me podía ver el estómago And hasta adentro. I could see the insides, Cómo temblaba y cómo salía pudrición. how it moved and how it was rotted. Y empecé a llorar. And I began to cry. Y empecé a sentir que todo había acabado. And I began to feel like everything was ending. Que no tenía razón para seguir That viviendo. I had no reason to live. Pero yo no sé si a usted le ha pasado But I don't know if it's ever happened to you. que usted muchas veces ha pensado, That oftentimes you have thought, ese no es de Dios. that's not of God. Apareció una viejita An old woman appeared. mientras que yo me debatía entre perder la esperanza y volver a creer. While I debated in losing hope or believing again. Y llegó con una jovencita, me acuerdo, And she came with a young woman, I remember. y me llevaban un juguito y una galleta a regalar. And she took me a little juice, a little cookie. Y se me quedó viendo And she was looking at me. y me puso el jugo a la par de mi cabeza. And she put the juice at my side. De esas ancianitas que parece que ya pasaron de moda, Those little old ladies that look like they're out of style. pero que cuando abren la boca But when they open their mouth, todavía hay fuego del there's still Espíritu Santo. fire of the Holy Spirit. Todavía suceden cosas gloriosas. Things that are glorious still happen. Todavía dicen, así dice Dios. They still say, thus says the Y Lord. Dios permanece fiel en lo And que estoy God hablando. is still faithful. Se me quedó viendo y me dijo, hijo, ¿sos cristiano? She looked at me and said, my child, are you Christian? Y yo le dije así. I said, yes. Moví mi mano, mi cabeza. I moved my head. Y en mi mente decía yo, ¿qué hace aquí esta viejita? And in my head I said, what is she doing? No here? mira cómo estoy yo enfermo, ¿qué Doesn't hace she aquí? see that I'm sick? What is she Y se me doing? quedó viendo. And she looked at me. Y me dijo, yo vine porque a mí me mandaron. And she said, I came because I was sent. Y me quedé asustado y digo, And I was voy a orar por ti. She said, I'm going to pray for you. Yo le dije, sí.
I nodded yes. Y me puso la mano en la cabeza. She placed her hand on my head. Y empezó a decir, tú me mandaste. She began to say, you sent me. Tú me dijiste que viniera. You told me to come here. Y dijo, así dice Jehová. And she said, thus says the Lord. Yo te traje a este hospital. I brought you to this Y hospital. te vengo a recordar lo que yo te dije. And I came to remind you what I said. Yo aquí te traje I brought you here para procesarte. to process you. Pero de aquí yo te voy a But levantar. I will lift you up from here. Porque lo que yo te dije cuando eras niño, Because what I told you when you were a que te child, voy a llevar a las naciones, that I will take you to the nation. yo lo voy a hacer. I will do it. Y de este hospital And from this hospital, te voy a levantar. I will lift you Y up. dijo, y así dice el Señor, And she said, thus says the Lord, y te llevaré a Estados Unidos. I will take you to the United Y en States. Estados And Unidos in the United States, vas a testificar lo que haré contigo. you will testify what I will do Y with cada you. vez que testifiques lo que yo voy a hacer, And every time you testify, yo me voy a glorificar. I will glorify Y a myself. muchos voy a sanar. And I will heal many. Es normal que alguien puede estar siendo sano en este momento. It's probable that someone is being healed right Es now. normal que diabetes salgan huyendo de este lugar. It's probable that someone is being healed Si usted right now. siente como que algo está cambiando, If you feel like something hay is una changing, promesa que está conmigo en este there's lugar. a promise that is with me. Y si Él lo dijo, And if he said Él lo va a hacer he will siempre. do it. Oró la viejita y se fue. The old woman prayed and left. Y yo me quedé, como dicen, en shock. And I stayed in shock. Y como a mi papá no lo dejaban entrar más que un ratito, And because my father was only allowed to be for a little while, no estaban mis amigos, my friends weren't there. mis compañeros, My friends weren't mi there. mamá estaba aquí. My mom was here. Los doctores empezaron a decir que ya no había que hacer. The doctors began to say there's nothing to do. Me sentía solo, I felt alone. me sentía como con depresión, I felt depressed. solo pasaba llorando. I would only cry. Doctores llegaban Doctors would come y decían, solo un milagro, muchacho. and they would say only a miracle. Un día me encontré solo One day I found myself alone con la palabra. with the word. ¿Y sabe qué hice? And you know what I did? No tenía nadie que me abrazara porque olía como un animal muerto. I had no one to embrace me because I smelled like a dead animal. Y los pastores llegaban o amigos de la casa a orar, And the pastors would come to pray, pero oraban desde aquí allá de lejos porque no soportaban el mal olor. but they would pray from afar because they couldn't stand the smell. Y yo lo único que quería que se acercaran, And the only thing I wanted was for them to come close. porque yo quería que alguien me abrazara I needed a hug y sentir que valía la pena seguir viviendo. and feel like it was worth living. Pero lo único que tenía era una palabra dada por Dios. But the only thing I had was a word given by Y God. yo quiero hacer un paréntesis en esto. And I want to make a parenthesis. Yo no sé quién tiene una palabra dada por Dios en este lugar, I don't know who has a word from God here. pero más vale que empiece a seguir creyendo, But you better start believing. porque el diablo puede romper cualquier cosa Because the devil can break anything. y el diablo puede destruir muchas And the cosas, devil can destroy many things. pero hay algo que no puede destruir, There's something he cannot y es la destroy. palabra que ya salió de la boca de The Dios. word that has come from the voice Si of God. Dios lo dijo, If God said it, Dios lo va a hacer God contigo. will do it as he said it. Si Él dijo que te sana, If he said he will heal Él you, te va a sanar. he will heal you. Si Él dijo que te va a llenar de su gloria, If he said he will fill you with his Él te va a glory, llenar. he will fill you. Yo no sé quién tiene una palabra dada por Dios, I don't know who has a word pero yo from siento God. que Dios a alguien está I hablando, feel like God is talking to someone. a alguien que está perdiendo la esperanza, Someone that's losing a hope. alguien que está perdiendo la Someone fuerza, that's losing strength. a alguien que siente que ha perdido la vida, Someone that feels like they're losing their life. a alguien que siente que ya no puede seguir luchando. Someone that feels like they can't keep Dios fighting. te hace un recordatorio. God is reminding you Lo que Él dijo, that he said Él lo va a hacer en tu vida. do it in your life. No importa lo que pase, Regardless of what happens. si Él lo dijo, He said it. Él lo hará. ¿Alguien cree esa palabra? Somebody believe that word. Aleluya. Gracias, mi Dios. Aleluya. Su gloria está en este lugar. His glory is in this place. Un día
llamaron a mi papá One day they called my father, y le dicen, Señor, and the Lord said, necesitamos mover a su muchacho para la zona roja, the gentleman said, we have to move your son to the red zone porque su muchacho se empezó a podrir because your son is rotting y hiede and he smells y nos puede contaminar a los demás enfermos. and he can contaminate the other patients. Y recuerdo que me llevaron al área roja I remember they took me to the red zone, y en el área roja me abandonaron prácticamente. and in the red zone they abandoned me. Mi caso In my case, fue conocido por todo el hospital. it was known by the entire hospital. Me cargaban de nivel en nivel. They carried me from level to level, Y yo recuerdo and I remember que mi papá desesperado llamaba a los doctores que él veía that my father was desperate and they would call the doctors, y llamaba a los enfermeros y doctores. whatever doctors and nurses he would see, Y llegaban al cuarto donde estaba yo. and they would come to the room where I was. ¿Están conmigo? Are you with me? ¿Están conmigo? Are you with me? Y solo veían lo que yo tenía en el expediente And they would only see what I had, y se salían and they would come out y le decían a mi papá, lo siento, and they would say, I'm sorry, lo siento mucho. I'm sorry. Solo un milagro le puede dar vida a su hijo. Only a miracle is left for your Y son. aparecieron especialistas de Cuba, And specialists came from Cuba, especialistas de Estados Unidos specialists from the United States, y especialistas de Corea. and specialists from Korea. Los amigos de mi papá My father's friends andaban llamando a los mejores amigos de doctores especialistas. called the best friends that they could find that were specialists. Me ponían el mejor antibiótico They would give me the best antibiotic, y nada but funcionaba. nothing was working. Una mañana a las 3 de la mañana On one morning at 3 a.m., llegó un grupo de doctores con mi papá a group of doctors arrived with my father, y me conectaron a máquinas and they connected me to machines como vida artificial as artificial life, y me llevaron por todo el hospital and they took me throughout the hospital, y llegamos a una puerta que decía intensivo and we reached a door that said intensive, y nos pararon frente a esa puerta and they stopped us in front of this door, y yo recuerdo and I remember que habían varios doctores y varios enfermeros that there were many doctors and many nurses, y el doctor tenía el expediente así en su brazo and the doctor had my chart in his hands, y dijo, Señor, lo llamamos aquí and he said, we called you here porque queremos que entienda algo. because we want you to understand Y something. mi papá, sí, ¿qué pasa? My father said, okay, what's wrong? Y dijo, lo trajimos aquí They said, we brought him here para que se despida de su muchacho. so that you can say goodbye to your son. Lo operamos 9 veces, We operated him at 9 months, le hemos puesto 14 anestesias generales, 9 operations, 14 injections. le hemos hecho muchos lavados, We have cleansed him out many times. le hemos puesto los mejores antibióticos del hospital, We've given him the best antibiotics. lo han visto los mejores especialistas, The best specialists have seen him. ha estado en todas las áreas del hospital, He's been in every area in the hospital. pero hace 12 horas But 12 hours ago, comenzó a padecer something has begun. peritonitis Peritonitis en estado terminal. in a terminal state. Y le dice a mi papá, doctor, ¿y eso qué significa? And my father says, doctor, well, what does that mean? Y le dice que se tiene que despedir de su muchacho. And they say, you have to say goodbye Y to your digo, ¿por son. qué, doctor? But why, doctor? Porque nadie vive más de 24 años con peritonitis, más de 24 horas Because no one can live with peritonitis more than 24 hours. con peritonitis en este estado. With peritonitis in this state. Significa que en 24 horas Which means that in 24 hours, cada órgano se va pudriendo y en 24 horas se le pudre todo. every organ begins to rot until it is completely rotted out. Y le chequeamos todo su estómago And we checked all of his stomach, y no sabemos por qué está respirando. and we don't know why he's still breathing. ¿Alguien está conmigo aquí? Is somebody here with me? Pero su muchacho hace días But this young man for days se le pudrió el hígado, has had his liver rotted. se le pudrió el His páncreas, pancreas is rotted. se le pudrieron los intestinos. His intestines are rotted.
Y nadie puede vivir sin hígado, and no one can live without a sin liver, páncreas without a pancreas, y sin intestino. and without intestines. La ciencia Science y la medicina de Guatemala and medicine in Guatemala lo declaramos desahuciado con 12 horas de vida. declared me completely hopeless with 24 hours of life. Despídase de él. Say goodbye. Y mi papá se agarró la cabeza And my father held his head y salió por todos lados and began to run around y llorando gritaba: and crying would shout, si tanto que te he creído, but I believed you so much. si tanto que te he pedido. I've asked you so much. Y de ver la agonía de mi papá, como que el mundo de verdad le cayó encima. And to see my dad's agony like his world was ending. Empecé a tratar de hablar, pero yo no podía. I began to try to talk, but I couldn't. Y recuerdo que en una de esas me salieron estas palabras: And I remember at one point I was able to bring some words out. papito, Dad, juntos venimos we came together y juntos vamos a salir. and we're leaving together. Y mi papá corrió y dijo: hijo. My father ran and said, son. Y salió al encuentro una enfermera And a nurse came in y le dijo: Señor, and said, sir, ¿sabe lo que está pasando? you know what's happening? Y dijo: mi papá Dios hizo el milagro. And my father said, God did the miracle. Dijo: no, She said, no. eso es normal cuando alguien se va a morir. That's normal when someone is dying. Él está hablando porque le quedan pocas horas de vida. He's talking because there's only a few hours left. La agonía lo está haciendo hablar. The agony is making him speak. Llame a alguien que le dé los santos óleos. Call someone to do the extreme unction. Y mi papá se le quedó viendo a la enfermera My father looked at the en medio nurse, de su tristeza y en medio de su dolor. and in midst of her of his sadness and Y his dijo: pain, and he said, Señora, I'm sorry. lo digo señora, He said, woman, yo lo siento, I'm so sorry, pero no voy a llamar a nadie. but I'm not going to call anyone Porque mi hijo tiene promesa. because my son has a promise. Y cuando él era pequeño, And when he was little, él tiene una palabra que Dios le dio. he had a word that God gave him. Y yo me movía y decía en mi mente: And I would move and say in my mind, si supiera que vino una viejita if he only knew that an old a woman came confirmarme lo mismo que él está diciendo. to confirm what he is saying now. Y de repente dice mi papá: And suddenly my father said, ingrésenlo al intensivo. place him in intensive care. No sé cómo ni cuándo, I don't know how or when, pero él sale vivo de ahí. but he is leaving that place alive. Y dijo el doctor: And the doctor said, gloria a Dios. Y dijo el doctor: and the doctor said, le vamos a dar esta noche, we're going to give him one night. pero cuando amanezca, But when he awakens, usted habla con la trabajadora social. you must talk to the social worker. Preparen todo para el funeral, Prepare everything for the funeral. porque en cuanto usted lo saca de aquí, Because as soon as you leave here, él se va a ir muriendo en el camino. he will die on the way. Se lo vamos a dar We will give him to y you, lo llevan a enterrar. and then you will bury him. Pero el Dios que yo adoro But the God that I worship es especialista is a specialist en darle vida a los que in están giving muertos. life to those who are dead. Él sí puede. He can do it. Y me ingresaron al intensivo And they placed me in intensive care. y yo llevaba 12 horas de vida And I was 12 hours alive a la par de la camilla. next to the bed. Pero ellos no vieron But they moved. que yo iba abrazado de una palabra. They didn't see that I was embracing a Y word. dijo el doctor: And the doctor said, como ya está desahuciado, since he has no hope, no doctor, no doctor, no pastillas no pills, y no visita de nadie. and no visits from anyone. Dejen que descanse en paz, Let tranquilo. him rest in peace. Y en la entrada había un rotulito que decía: solo personal autorizado. And in the entrance it said, personnel only. Al Dios que yo alabo no lo detenía, no lo pudo detener esas palabras. The God that I praise was not held back by those words. Decía, yo no sé si él era yo no sé si ellos lo tomaban en cuenta como personal autorizado, no. I don't know if they looked at him as an authorized personnel or not. Lo que sí sé que mi vida But what I do know is that my life estaba por recibir was about to receive una visita especial. a special visit. Y voy terminando con esto. And I'm going to finish with this.
Paso 13 días en cuidados intensivos, I spent 13 days in intensive care, peleando con la muerte. fighting against death. Solo me llegaban a bañar con una esponja They would come and give me sponge baths, y la pudrición me la quitaban así con trapos. and they would wipe away what was rotted. Me amarraban el estómago They would wrap my stomach, hasta con 7 cobijas. even with 7 rounds of blankets. A la media hora o las 45 minutos And half an hour, 45 minutes later, me la quitaban llena de pudrición they would take them away full of rottedness y llena de pedazos de órganos que se habían salido. and filled with pieces of organ that had come Y out. así pasé 13 días con una sed terrible. And I spent 13 days dying of thirst. Pero diga conmigo, pero llegó el día número 13. But say with me, but day 13 arrived. A las 4 de la tarde empecé a gritar. At 4 in the afternoon, I began to shout. Pero rápido me acordé que eran señales de muerte para los doctores. But then I remembered those are signs of death for the doctors. Y lo que yo gritaba era, tengo sed. And what I shouted was, I'm thirsty. Mamita, Mom, tengo sed. I'm thirsty. Alguien que me dé agua. Someone that gives me water. Necesito agua. I need water. Necesito tomar agua. I need to drink water. 5 de la tarde, 5 in the afternoon, 6 de la tarde, 6 in the afternoon, 7 de la tarde, 7 in the afternoon, 8 de la noche. 8 at night. Papito, Dad, yo sé que está afuera. I know you're outside. Empuja la puerta Push the door y me da agua. and bring me some water. 10 de la noche. From the night, Y así llegaba a la 1 de la mañana. and it was 1 in the morning. Presidente de Guatemala, The president of Guatemala, policías, policemen, arquitectos, Architects. ingenieros. engineers, Yo decía, I would say, si los doctores no vienen, if the doctors don't come, y esto sí que es un problema para todos. and this is a problem for Y everyone. es que ahí es donde yo aprendí algo que me ha servido para todos los días. And it's that in that moment, I learned something that has served me every day. Aprendí a depender de Dios. I learned how to depend on God. Y el que aprende a depender de Dios. And he who depends on God. Porque yo cuando estaba ahí empecé a gritar a todos mis amigos Because when I was there, I started to shout out to all of my friends y todos mis compañeros and all of my companions y a toda mi and familia. all of my family. Y nadie llegó. And no one was there. A las 3 de la mañana At 3 in the morning, comencé a pelear con la muerte, una guerra. I began a war against death. Y yo bien sentía cuando me jalaban mi cuerpo así para atrás. And I felt like they would pull my body back. Y sentía que la vida se me iba. And I felt like my life was disappearing. Y volvía respirando así. And I was breathing heavily Y sudando fuerte. And- Sudando a chorros. and sweating massively. Y así estuve por una hora. And I was like that for an hour. Cuando vi 2 cobijas exactamente de este color. When I found blankets from this, Yo estaba viendo el exactly this techo. color, I was looking at the ceiling, Como quien dice, ya en mis últimos segundos de vida. like in my last moments of life. Él es real. Are you real? Yo no sé si alguien entendió. I don't know if someone. Jesús Jesus es real. is real. No porque lo dicen en la tele. Not because they say it on TV. No porque lo escuché en la radio. Not because I heard it on the radio. Jesús es real. Jesus is real Porque a mí me lo demostró. because he showed me. Yo vi cuando cayeron 2 cortinas de ese color y hizo así. I saw when 2 curtains of that color fell and made this loud noise. Y con toda la debilidad del mundo entubado. With all the weakness in the world, with tubes, Con cables por todo mi cuerpo y cables en all todos over- mis dedos. all over my body. Me quedé viendo esas cortinas. I looked up at those curtains Cuando de repente vi enfrente de mí. when suddenly I saw before Y me ya no eran cortinas. that they were no longer curtains. Eran 2 manos bien blanquitas. They were 2 hands that were very white. No eran gigantes They weren't giant, ni inmensas. nor were they big. Eran como de este tamaño. They were like this size. Se pusieron así, mire. They made this, Y empezaron como a flotar las 2 manos en el aire. and the hands began to float in the air.
Y me quedé viendo en medio de mi debilidad. And in middle of my weakness, I began to look at them. Y lo primero que yo dije es, ya me morí. The first thing I said was, I died. Estoy soñando. I'm dreaming. Y cerraba los ojos así. And I closed my eyes. Y yo decía, estoy viendo manos. And I said, what am I seeing? Am I seeing hands? Y yo me hacía preguntas en mi mente como, And I asked myself in my mind, cuando uno se muere, mira manos. like, so when you die, you see hands? De repente vi que de las dos manos empezó a salir un chorro de agua. Suddenly, I saw that from the hands, running water began to flow. Pero el agua me caía en el estómago. But the water was falling on my stomach. Y estiraba esta mano. And I extended my hand, this hand, Y no me llegaba. and I couldn't reach. De repente logró caerme un poquito de agua en estas manos. Suddenly, a little bit of water fell on my Es hand. lo que yo sentí. That's what I felt. Y recuerdo que me lambí la mano. And I remember I licked my fingers. Y yo dije, es agua de verdad. I said, it is water. Y me empecé a arrancar el oxígeno, And I began to rip off the oxygen los tubos, los and the cables. tubes and the cables. Y pasé como una hora quizá y me quería sentar, pero no podía. And I spent probably like an hour trying to sit down, but I couldn't. De repente me quedé semi sentado Suddenly, I was able to sit just a little. y a como pude metí mis manos donde caía el agua. And as I could, I placed my hand where the water was falling. Yo lo único que quería Because all I wanted era agua. was water. Me estaba muriendo de la I was sed. dying of thirst. Me tocaba los labios I would touch my lips, y no los pellejos, and I couldn't feel them. sino los pedazos. And it wasn't chaps, it was pieces Se me caían y los hacía así con los dedos that would fall off, and I would crumble them with my fingers de la sed que yo from sentía. how thirsty I was. Y empecé a meter mis manos y a tomar agua. And I began to grab water and drink. Y cuando yo me muevo un poquito, And as I moved a little bit, me veo que sobre mis piernas I saw that over my legs, tenía libras de pudrición. I was free of all the rotted Y flesh. todavía recuerdo la profundidad de la tristeza que sentí. And I still remember the profound sadness I felt. Y viéndome todo lo podrido, And I saw everything that was rotted. yo dije estas palabras: I said these words, soy el podrido I am the rotted man, y soy el desahuciado. and I have no hope. Y viendo manos, And seeing hands, y viendo and manos, seeing hands, y había pensado yo and I thought que me había muerto. that I had died. Pero con toda la tristeza que sentía, But with all the sadness that I felt, levanté mi vista bien despacio, como I lifted my eyes very slowly, cuando usted quiere ver algo en la fe, like when you want to see something with faith, pero que usted piensa que si abre los ojos usted lo deja de ver. but you think if you open your eyes, you won't see it again. Y yo levanté mi mirada así And I lifted fijamente, up my eyes, y las manos seguían estando ahí. and the hands were still there. Pero yo en ningún momento creí que era Dios But o I- Jesús. At no point did I think it was God or Jesus. Yo solo decía, me morí, I just said, well, I died. estoy soñando, I'm dreaming. no sé qué me pasó. I don't know what's happening. Y cuando vi las manos, And when I saw the hands, empecé a tomar agua y a tomar y a I tomar. began to drink more and more water. De repente oí en aquel cuartito Suddenly in that little room I heard un ruido más o menos así. a sound similar to this. Y en aquel silencio de aquella madrugada, And in that silence on that morning, me quedé viendo así para todos lados. I started to look around. Y escuché una voz que repetidas veces And I heard a voice that repeated, decía más o menos así: said about this, toma agua, drink water, porque ese es el agua que da vida. because that is the water that gives life. Toma agua, Drink water, porque ese es el agua que da vida. for that is the water that gives life. Y esas manos, And those hands, aunque es de batalla en batalla todos los días, although it's a battle day after day, pero un día las voy a poder volver a ver. but one day I will see them again.
Un día las voy a poder volver a contemplar. One day I will contemplate them again. El otro día en la mañana, y aquí termino, The next day in the morning, and I'm finishing up, la enfermera entró al cuarto así. the nurse entered into the room. Y se detuvo y dice, And she stopped and said, le digo, enfermera, I said, nurse, ¿usted me dio agua anoche? did you give me water last night? Y dijo ella así, And she said, hablando you're talking? y sin oxígeno. And without Y oxygen. se fue. And she left. Y como a los minutos And minutes later, venían un montón de a bunch of doctores doctors ran in. y empezaron a conectarme todo de And they vuelta. began to connect everything again. Y me empezaron a decir, And they began to say, ay, hoy sí te nos vas. today you're definitely leaving. Le dije, doctor, I said, doctor, quiero que me oiga I want you to hear me. antes de que me vuelvan a entubar. Before you put the tube back in. Doctor, Doctor, anoche alguien vino al cuarto y me dio agua. last night someone gave me water. Y dijo, eso no puede ser, eso no es posible. And he said, that's impossible. Y le dije, doctor, sí. I said, doctor, Y yes. después de que me dio agua, And after he gave me water, me dijo que era el agua que daba vida. he told me that he was the water that gives life. Y el doctor me dijo, ¿querés que te diga la verdad? And the doctor said, you want me to tell you the truth? Te nos vas a ir pronto. You're leaving us soon. Te queda un rato de vida solamente. You have a few moments left of life. Te quedan unos poquitos minutos de vida. You have minutes left of life. Vamos a darte, digamos, otras 24 horas de vida. Maybe 24 hours more of life. Porque eso es normal cuando alguien tiene mucha fiebre. Because it's normal that when someone has a lot of fever, Mira cosas. they begin to hallucinate. Y de repente yo vi como una sombra en el piso de alguien. And suddenly I saw a shadow on the floor. Y me quedé viendo y era mi papá parado en la puerta. And I was looking and I saw that it was my father at the door. Y mi papá estaba parado en la puerta con las manos en alto así. And my father was at the door with his hands raised. Lo sanaste. You healed him. Lo hiciste. You did it. Sabía que me ibas a I escuchar. knew you were going to do it. Sabía que ibas a hacerlo. I knew you would hear me. Y se le queda viendo el doctor y le dice, And he looks at the doctor and says, ¿es su hijo muriéndose y usted creyendo en milagros? your son is dying and you're believing in miracles? Y le digo a mi papá, no le pongan esos tubos ya. My father says, do not intubate him. Porque eso era lo que yo esperaba y Dios lo sanó. That's what I was waiting for and God healed him. Yo quiero a mi hijo en el cuarto de observación y yo voy a estar con él. I want my son in the observating room and Y I'm si going va a to be with him. morir, va a morir así sin máquina. And if he dies, he will die without machinery. Pero si va a vivir, But if he's gonna live, también va a vivir sin he máquina. will live without machinery. Porque él tiene una promesa que salió de la boca de Dios. He had a promise that came from the mouth of God. Oh, pues si ese es su gusto, The doctor said, well, if that's what you want, firme aquí y se lo llevamos. sign your papers and we'll take him. Y me pasaron para el cuarto de observación por 8 días. They passed me over to the observation room for 8 days. Y el día número 8, And on the 8th a day, las 6 de la mañana llegaron a hacerme cantidades de exámenes at 6 in the morning, they did many exams. en el Hospital San Juan de Dios. And in the hospital, San Es Juan un de Dios, hospital como los mejores de aquí, it is one of the best hospitals con toda la tecnología que usted puede imaginar. with all the technology you can imagine. Me hicieron todos los exámenes They did all the exams. y a las 10 de la mañana regresaron con mi papá And at the 10 in the morning, they came back with my father. y le dijeron, And they Señor, told him, sir, las máquinas se dañaron. the machines are broken. Y mi papá se rió y dijo, And my father laughed and said, cuando estén buenas well, when they're fixed, se los hacen. you'll do them. Digo, no importa lo que se tarden, It doesn't matter how long it takes. pero ustedes se van a dar cuenta lo que Dios le hizo a este muchacho You will see what God did in this man, in this el boy. día que lo hallaron sentado en el intensivo. The day that you saw him sitting in intensive care. A las 2 de la tarde volvieron a llegar, no soportaron. At 2 in the afternoon, they came back. Tenían curiosidad They were curious. y me empezaron a repetir todos los exámenes. And they began to repeat all the exams. Ah, pero yo ya no tenía máquinas. But I no longer had machines. Yo ya no andaba acostado, yo andaba en silla de I ruedas. no longer was laying down. Now I was in a wheelchair. A mí ya no me dolía nada. I no longer had any pain. Yo no tenía fiebre. I had no fever.
Y recuerdo que los doctores me decían, And I remember the doctor saying, es tu culpa que no salen bien los resultados. it's your fault that the results are not right. Tomate esta agua. You drank water. Me dieron agua azul, They gave me blue water, agua verde green water, y agua amarilla. and yellow water. Y yo sentía que me estaba ahogando y ellos me daban más. And I felt like I was drowning and they gave me more water. Es por tu culpa que no salen bien. It's your fault that the tests don't come out right. Y me tomaba los vasos de líquidos. And I would drink all the liquids, Unos que le dan a uno, dije, para ver bien los órganos. the ones that they give you in order for exams. Hicieron los exámenes. They did all the exams. Están conmigo todavía. Are you with me still? Volvieron con mi papá. They came back with my father, Y en ese cuarto había conferencia. and in that room there was a conference. Habían como 30 doctores. There were about 30 doctors Y no sé qué cantidad de enfermeros parados viendo así. and so many nurses looking as well. Estaba yo en la silla de ruedas. I was in the wheelchair, Y recuerdo que mi papá estaba sentado en una camita. and I remember my father was seated on the bed. Abrió el expediente el doctor. He opened up my chart Y dijo, desde el día and he said, que lo encontramos sentado en el intensivo. from the day that we found him seated in intensive care, Y dejó caer un papel así. and one of his papers fell. Digo, este muchacho no tiene fiebre. He said, this young man doesn't have a fever. Sus órganos están limpios. His organs are clean. Y se quedó así como va a ver así. Digo, And he was looking, sus órganos. his organs, Y digo, and he said, empezó a llorar y dijo, and he began to cry and said, a ustedes se les hizo su milagro. you guys received a miracle. No sé cómo, I don't know how, pero aquí dice que tiene completos todos los órganos. but here it says that all of his organs are complete. Y le dice el doctor, And the doctor says, nosotros queremos recibir a Jesús. we want to receive Jesus. Y mi papá se levantó aquel día. And my father got up that day, Y los doctores lloraban y lloraban. and the doctors cried and cried. Y mi papá se levantó y empezó a orar. And my father got up and began to Y pray. gritaba, lo hiciste. And would shout, you did Me it! lo sanaste. You healed him! Sabía que lo ibas a I knew you sanar. were going to do it! Sabía que podías. You could do it! Y dijo mi papá, mañana necesito temprano a mi hijo. And my father said, I want my son Y early in the quiero que morning le cierren esas operaciones. and for you to close up the operation Porque yo me lo llevo mañana para mi because casa. I'm taking him home tomorrow. Y hoy este día, And today, hace 15 años hoy, it's been 15 years today que mi papá, me acuerdo que llevábamos cosas, ¿verdad? that I remember my father was taking things. Y me dijo mi papá, yo no sé cómo le vas a hacer, And my father said, I don't know how you're going to do it, pero aunque sea agarrado en la pared, but even if it's grabbing onto the yo wall, quiero que camine solito. I want you to walk alone Porque caminando entraste because you came in walking y caminando vas a salir. and you're walking out walking. Y yo me acuerdo, hoy hace 15 años, And I remember today, 15 years solo ago, eran los huesitos. it was just my bones. La talla del pantalón era número como 26 o 24. My pant size was maybe like a 24. Y yo me acuerdo que agarrado en las paredes iba por todo el pasillo así. And I remember I was grabbing onto the walls Yo me iba arrastrando, and I was dragging myself, pero yo salía, yo iba con toda la victoria. but I left with all my victory. Y recuerdo que salí de aquel hospital And I remember I left that hospital y llegué a mi primer cita. and I made it to my first appointment. Y los doctores decían, camina, And the doctor said, walk, habla. you speaking? Y llamaba y decía, me acuerdo, se llamaba doctor Morales. And I remember it was Dr. Morales. Y fue a llamar un grupo de doctores. And he went to take a group of doctors. Y digo, llegó Juanito. And he said, Juanito's here. Juanito está aquí, venga. Juanito's here, come on. Y llegaron y decían que camine. And the doctors told me to walk. Y yo bien flaquito, solo I un was very huesito y skinny. caminaba así. Just bones, and I walked.
Y recuerdo que dijo el doctor, ¿querés que te cuente algo? And I remember the doctor said, you want me to tell you something? Que tu papá lo encontrábamos en todas las esquinas, abrazado en las columnas, orando y llorando. That we would find your father in every corner praying and crying. ¿Y sabes por qué no creemos que seas tú? And you know why? Porque tú te moriste 3 veces en la sala de operaciones. You died 3 times in the operations table. Y usamos las... Camina